Wala pa siya dyan. Wala pa. Baka sa pangalawa. Yan. Wala pa rin. Nakatakpan. Cordoba ito siya? Oo, Cordoba. Dami pala nila. Wala pa siya rin. Next to launch are the students of grade 10 Merdif, Ay, wala lagi siya. Ah, kasi ano din. accompanied by their advisor, Mr. Sean Kervin Indokivo. Ayan, oh. Ayan, oh. Red, oh. Ayan, oh. Oh, oh. Ayan si Red. 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 Ayan na. Ayan, oh. Ayan, oh. Oh, oh, oh. Ayan, oh. Yan na si Red. Pag picture ko, nakuha ko yung ano.